What have you been ¿Y given? qué se te ha dado? What have you been ¿Qué se te given? ha dado? You've been given a Se lamp. te ha dado una lámpara. You've been given a lamp whenever it is Una dark lámpara. lighted. Y siempre que esté And there'll be oscuro, no more enciéndela. darkness. Y ya no habrá más That's oscuridad. what knowledge is. Eso es lo que es el conocimiento. Do you believe that? ¿Lo crees? You can only believe it if you have felt it. Solo lo creerás si lo has sentido, If you have si seen lo it. has visto. And I want you to see it. Y yo quiero que tú lo veas, Because it works. porque funciona. Doesn't matter how dark No it gets. importa cómo esté de oscuro. And there is no storm Y no existe ninguna that tormenta can take this lamp out. que pueda apagar esta lámpara. None. Ninguna. No storm. Ninguna tormenta.